Mga guys, padono komentaryo guys kay nailubong natong dato guys ba. Mga ko snack guys. Mga ko snack. Kay padono na may dato gilubong guys. Wala silingan sa baryo guys. Pero tagakalan na siya guys. Ay komentaryo guys kay masilam ni snack guys ba. Bago mata alaan na 5 na abot man minute time kasi na napay sobra snack guys ba. What's up guys, shout out ko sa mga followers diha. Doon ako guys. Asa video da guys, kita mo guys yan guys, na-adjust di snack guys kasi hatag di guys. Ano yung kanyo? Doon kipal? Alahan niya. May kokte. Oh, pan. Tulo ale, katakan pipili. Salamat tete. Judek po. Paldo na guys. Paldo na po. Hi guys, nako dre sa tindang mama guys. Mali pa ni guys ha. Itagang ko guys kay sobra lagi guys. Sinsa guys may cook ba. Paano lang. Atong waka ka snack dre, are mo dre guys. Kani guys. Paan guys. Ay, artist Ini guys. Mangawat ko kog mo sa mama guys. Ano guys? Di mo sa mama guys yan, nangutang no guys. Yan kanil, gikan mo tayo guys. Kasi paan guys oh. Nakapasikan guys. Mga followers ako. Okay na mo dyan. Bye bye. Woo!